अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव। ये ज़मीन की सबसे गर्म जगह है। खैर, कम अज़ कम जब हवा के दर्जा हरारत की बात हो। 10 जुलाई 1913 को यहाँ का दर्जा हरारत खौफनाक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 134 फ़ारेनहाइट तक पहुँच गया। कोई हैरानी की बात नहीं कि लोगों ने इसे डेथ वैली का नाम दिया। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का लोएस्ट पॉइंट भी है, समंदर की सतह से 282 फीट नीचे वाक़। जब आप यहाँ पहली बार आएँ, शायद परेशान हो जाएं कि आप अचानक बर्फ़ में पहुँच गए हैं। लेकिन क्या ये वाकई जमा हुआ पानी है? इसे खुद को बेवकूफ़ ना बनाने दें। ये दरअसल नमक है। जैसे ही बारिशों का पानी मिनरल से मिला, इलाके को घेरने वाली पत्थर की तह तहलील हो गई। जब पानी खुश्क हो गया तो वाहिद चीज़ जो बाकी बच गई वो नमक था। अगर आपको पानी पसंद है तो ये आपके लिए बेहतरीन जगह नहीं है, क्योंकि डेथ वैली में बारिश बहुत कम होती है। इतनी कम कि हर साल यहाँ 2 इंच से कम बारिश होती है। ये डेथ वैली को ना सिर्फ यूएसए में बल्कि पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे खुश्क जगह बना देता है। 1929 और 1953 में इस जगह पर पूरे साल बारिश का एक कतरा भी नहीं गिरा। ये गैर हकीकी ज़मीन और भी ज़्यादा हैरानकुन हो जाती है जब आप सैंड ड्यून्स को देखें। बिल्कुल, वो डेथ वैली का एक छोटा सा हिस्सा घेरते हैं, लेकिन वो वाकई सबसे यादगार मुकामात में से एक हैं, जिनमें से कुछ 680 फीट ऊंचे हैं। अगर आप कभी भी इनकी चोटी पर जाएं, तो आप सहरा की सबसे अजीब चीज़ों में से एक को एक्सपीरियंस करेंगे, सिंगिंग सैंड। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या दरअसल रेत ये आवाज़ पैदा करती है, या ये किसी और चीज़ की वजह से है? मुख्तसर जवाब ये है कि हम अभी भी इस फिनोमेनन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एक वजाहत ये हो सकती है कि रेत टीलों से नीचे सरकती है, जिससे ये आवाज़ रेत के ज़रों में फ्रिक्शन की वजह से पैदा होती है। जब आप इसे सुनें, ये ऐसा लगता है कि कुछ फासले पर एक जहाज़ उड़ रहा है। ये ज़मीन पर उन कुछ जगहों में से एक है जहाँ रेत इतनी ऊंची आवाज़ पैदा करती है कि आप इसे असल में सुन सकते हैं। दूसरी जगहों में अफ्रीका का नमीब डेजर्ट और हवाई की आवाज़ पैदा करने वाली रेत। अगर आप सोचें कि इस जगह पर चीज़ें और अजीब नहीं हो सकती, तो सुनिए ज़रा, यहाँ पर मौजूद कुछ पत्थर खुद हरकत करते हैं। क्या ये इनसे जानवरों के टकराने की वजह से हो सकता है? मेरा मतलब, ये वाकई मशहूर रोडरनर का घर है। यह परिंदा जो 2 फीट से छोटा है और 1 पाउंड वजनी है, यहाँ पर रहने वाले बहुत कम जानवरों में से एक। इसने खुद के बॉडी टेम्परेचर को दिन की सख्त गर्मी में ज़िंदा रहने के लिए अडेप्ट कर लिया है। लेकिन शायद रोडरनर इस चीज़ का मुजरिम ना हो, क्योंकि ये ऐसे हालात पैदा करने के लिए इतना बड़ा नहीं। मज़ीद ये कि ऐसा लगता है कि कुछ भी इन पत्थरों को नहीं हिला सकता। वो अपने पीछे एक नुमाया ट्रेल छोड़ते हैं। खैर, इस केस में क्या हम हवाओं को इल्ज़ाम दें? ये वजाहत भी सही नहीं लगती। इनमें से कुछ पत्थर इतने बड़े हैं कि इनका हवा से सरकना नामुमकिन है। मेरा मतलब, इनका वज़न 700 पाउंड तक हो सकता है और फिर भी वो 1500 मील का सफ़र करते हैं। इस केस में शायद इन पत्थरों की कंपोजिशन में कुछ ऐसा है जो इन्हें इनकी मर्ज़ी से हरकत कराता है। क्या ये पत्थर किसी ख़ास मटेरियल से बने हैं? साइंसदान भी इसी तरह मायूस हुए जिस तरह अब आप होने वाले हैं। उन्होंने इस थ्योरी पर रिसर्च की। इन पत्थरों की कंपोजिशन में कुछ भी ख़ास नहीं है, वो बस आम पत्थर हैं जो ज़्यादातर डोलोमाइट और ग्रेनाइट से बने हैं। वो पहले पहाड़ों का हिस्सा थे और फिर बस गिर पड़े। एनीवे, पत्थर की मूवमेंट 1900 से लेकर अब तक साइंसदानों की दिलचस्पी का मरकज़ है। मज़ीद मुतजस्सिस बात यह है कि पत्थरों की शेप पर मुनहसर इनकी रफ्तार मुख्तलिफ है। नीचे खुरदरी सतह वाले पत्थर सीधे रास्ते बनाते हैं, जबकि हमवार सतह वाले भटकते दिखाई देते हैं। मुहक्किकीन ने कई पत्थरों की मूवमेंट मालूम करने की कोशिश की और वो कैसे मुख्तलिफ तरह से वो ट्रेल्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वीडियो कैमरास के ज़रिए लोकेशन का मुशाहिदा करके उन्होंने इस तरफ एक ख़ास मीटेरोलॉजिकल स्टेशन बनाया और हत्ता कि इनमें से कुछ पत्थरों पर GPS ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाईं। यहाँ पर एक और सवाल है, इनमें से कुछ पत्थर इकट्ठे क्यों हरकत करते हैं, अपनी शेप और साइज़ को कतई नज़र करते हुए? उनमें से कुछ सीधे रास्ते छोड़ते नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, हरकत करते हुए, एक जैसे टर्न्स और कर्व्स लेते हुए। मेरा मतलब, ऐसा नहीं लगता कि ये पत्थर एक ही पार्टी में जा रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? सिर्फ 2014 में साइंसदान पत्थरों की हरकत को टेप में महफूज करने में कामयाब रहे। तब तक किसी ने इन पत्थरों को हरकत करता नहीं देखा था। लोग पीछे रह जाने वाले निशानात के असरार से मुतजस्सिस थे।
ٹائم لیپس فوٹوگرافی کی مدد سے، جس کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہے کہ ایک ہی فریم کی کچھ وقت کے لیے تصاویر لینا اور پھر انہیں مووی کی طرح چلانا۔ آخرکار سائنسدانوں نے دریافت کر لیا کہ ان پتھروں کی حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ تو کیا اس کا جانوروں یا ہوا کے ساتھ کچھ تعلق تھا؟ دوسری پراسرار قوت کیا تھی جو پتھروں کی خالی علاقے میں حرکت کرنے میں مدد کر رہی تھی؟ خیر، سوال اتنا سمپل نہیں جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ بارش، درجہ حرارت میں تیزی سے بدلاؤ اور تھوڑا ہوا کا کمبینیشن ہے۔ سادہ بات یہ ہے کہ جب وادی میں بارش ہوتی ہے تو جگہ بعض اوقات جم جاتی ہے اور پوری وادی ایک آئس سکیٹنگ رنگ کی طرح لگتی ہے۔ کچھ پتھر بھی برف میں دھنس جاتے ہیں۔ جب درجہ حرارت بڑھتا ہے اور برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، برف کی تہہ کے ٹکڑے آرام سے حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ساتھ ہی پتھروں کو حرکت کراتے ہوئے۔ اس لیے پتھر حرکت کرتے ہیں اور وہ پیچھے نشانات چھوڑتے ہیں، کیونکہ پتھروں کے نیچے بارش کی وجہ سے زمین بھی کیچڑ والی ہو جاتی ہے۔ اس طرح پتھروں کا برف کی باریک تہہ کے ساتھ حرکت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب برف پگھل جاتی ہے، پانی بخارات بن کر خشک ہو جاتا ہے، پیچھے کسی بھی سراغ کو چھوڑے بغیر کہ کیا ہوا تھا۔ پتھر کے چھوڑے گئے نشانات گرمی اور سورج کی وجہ سے ٹھوس ہو جاتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہوئے کہ پتھر خود گھوم رہے ہیں۔ جس چیز نے سائنسدانوں کو اس مسٹری کو کریک کرنے میں پریشان کیا وہ یہ ہے کہ برف کی تہہ جو پتھروں کی حرکت میں مدد کرتی تھی وہ بہت پتلی تھی۔ اس کی مجموعی سطح کے لحاظ سے اسے کافی بڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن اتنا پتلا بھی تاکہ وہ جلدی سے ایویپوریٹ ہو جائے، اس چیز کا ثبوت چھوڑے بغیر کہ وہ دراصل وہاں تھی۔ اینی وے، صحرا کے نام کے باوجود یہاں بہت سے کریچر گھوم، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی۔ ہاں، صحرا میں مچھلیاں۔ حیران کن طور پر وہاں مچھلیوں کی 6 اسپیشیز موجود ہیں جو وہاں زندہ رہ سکتی ہیں۔ نمکین پانی اور مشکل حالات کے باوجود ان مچھلیوں کی اسپیشیز میں سے ایک ڈیول ہول پف فش ہے۔ یہ صرف وہاں اس پانی میں رہتی ہے جہاں کا درجہ حرارت 93 ڈگری فahrenheit تک پہنچ جاتا ہے۔ درجہ حرارت اور آکسیجن کانسنٹریشن کی وجہ سے یہاں مچھلیوں کی اور اسپیشیز نہیں رہ سکتی۔ لیکن یہ صرف مچھلیاں نہیں ہیں، وہاں صحرا میں دراصل جنگلی حیات کی کافی اقسام ہیں۔ یہ میملز کی 50 سے زیادہ اسپیشیز اور حتیٰ کہ کئی اقسام کے ریپٹائلز کا گھر ہے۔ آپ کو یہاں کئی جانور جیسا کہ کایوٹی، کڈ فاکسز، باب کیٹس اور ماؤنٹین لائنز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹی اسپیشیز کے ساتھ جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ریٹس، ٹورٹوئز، بیٹس، اسکویرلز، اسپاٹ ریبٹس اور مائس۔ یہاں رہنے والے کچھ جانوروں کو سخت حالات میں اڈیپٹ ہونا پڑا تو وہ کچھ کریٹیو سولیوشنز کے ساتھ آئے، جیسا کہ جیک ریبٹ مثال کے طور پر۔ یہ سخت گرمی میں اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اپنے بڑے کانوں کا استعمال کرتا ہے۔ کینگرو ریٹ کے پاس پیروں کی وجہ سے ایک یونیک ٹرک ہے، وہ تقریباً بنا پانی کے زندہ رہ سکتے ہیں۔ کیسے؟ وہ اپنی ضرورت کا پانی اپنی خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے جانور جیسا کہ ٹورٹوئز ہائبرنیشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر سال 9 مہینے تک وہ ریسٹ کرتے ہیں، خود کو گرم صحرا کی شدید گرمی سے بچانے کے لیے۔ آج کے لیے یہی تھا، اور اگر آپ نے اپنے تجسس کو پرسکون کیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی ویڈیو پر کلک کریں اور انجوائے۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔